ओम श्री गुरुदेवाय नमः। आज्ञा हे मोर प्रिय समस्त सुधीवृंद को कोटि कोटि प्रणाम। गत एपिसोड आपण मान सब से छत्तीस गुप्त गीतार 10म अध्याय पर्यंत बुझे आसली। आज गोटे भल विषय वस्तु आपण मान आगे आलोचना करने जाऊे। 21 अध्याय स्वयं भगवान को कृष्ण को अर्जुन पचारुंट, प्रभु ये जीव कहीं संभाव जिते शरीर छाड़ी जीव से कहते से विषय में आम कियदंश आलोचना करवा। अर्जुन बोले शुणिमा गोसाई परम दुर्लभ यह देह अंत्य जीव कहीं संभाव ताहा मत कह। आज्ञा देह अंतरे ये जो आत्मा जाकि कौटी संभाव से विषय कियदंश आलोचना करवा। देखिए से कौन कहते। श्रीहरि बोले शुण ए क्षीरटी देह संगे आत्मा करई से गोष्ठी। श्रीहरि भगवान कृष्ण कहते देह सांगे आत्मा गोष्ठी कराए। से कौन कहते कौन ना आगू आम बढ़ी देखा। आत्मार देहर आद्य काल संगे आत्मार हुए प्रकाश अंग। आज्ञा ये जो अंग आत्मार प्रकाश हुए से कौन केमती होती आम ते विषय आलोचना माध्यम आस्ते आस्ते देखा। आत्मा देहर आद्य काल संग आत्मार हुए प्रकाश अंग। अमृत शून्य मंडल आकार आत्मा तो शून्य मंडल आकार अक्षय अव्यक्त से निराकार। आत्मा होती से शून्य रु शून्य आत्मा। से कौन कहते आत्मा तो शून्य मंडल आकार अक्षय अव्यक्त से निराकार। कोटि कोटि अंग विनाशयी अविनाशी आत्मा भांगी पड़ई। सी अविनाशी कोटि कोटि शरीर से भांगुची कोटि कोटि शरीर से तैयारी करुची। से विषय आम आगू टिके टिके बढ़ी बढ़ी आलोचना कर देखा से कौन कहते। आज्ञा जे कोटि कोटि अंग विनाशयी अविनाशी आत्मा भांगी पड़ई। तुम्बर चक्रे जे कुंभार चक्र देने माटी स्थिति अनेक कुंभ गढ़े नाना मूर्ति। गोटे कुंभाकार जमती सी ता चक्र माटी चकुटिकी नाना रकम मूर्ति तैयारी करे। आत्मा से भली आत्मा अविनाशी ब्रह्म सी सबुबले अविनाशी तार से सबुबले से तैयारी करुच्ची। से कौन तैयारी करुच्ची कौन करुच्ची आम आई विषय आलोचना कर जाऊे। से आउ कौन कहते जे अनेक कुंभार गढ़े नाना मूर्ति केते नष्ट केते पुणी गढ़ी आत्मा तेमत संसार निबाड़ी। जे आत्मा से जिते बड़े माटी तैयारी करुच्ची गढ़ुची केते भांगी जाऊँगी केते पुणी संपूर्ण होची। से भली आत्मा आसिक जो शरीर गढ़ुची शरीर तैयारी करुच्ची किए अल्प दिन चली जाऊँगी किए मसेक चली जाऊँगी किए 2 मास जाऊँगी किए 2 वर्ष जाऊँगी किए 5 वर्ष जाऊँगी किए 100 वर्ष बचुची तार किसी ठिकना ना। आज्ञा सी नाना शरीर गढ़ुची ता भर आम पशिया से शरीर गढ़िया भितर से कौन कहते कौन ना आगू को आस्ते आस्ते आम देखा। जे कूर्म देश ने जल करे बास इच्छा सुखरे से करे विनाश। कूर्म बोलते आज्ञा कैछ कैछ से जल बास करे से आसीता निजक निजे ही विनाश हुए। पुणी कैछ निजक निजे से विनाश हो जाए। से पुणी कौन करते ना कौन कहते इच्छा सुखरे करई विनाश कर चरण शिर चालू थाई इच्छा कर से पुणी लुचाई। जो गोटे कैछ आप देखिए ता इच्छा से चलुव कि कौन से आवाज आसिले से हाथ गोड़ जाकीदब। आत्मा हूँ से भाई। आज्ञा कूर्म सदृश तेणु भगवान को गोटे कूर्म अवतार तांकर अच्छी। क्षिति रति विपुल तरे तिष्ठति पृष्ठे धरणी धारण क्षीण चक्र गरिष्ठे केशव दूत कच्छप रूप जय जगदीश हरे। ये सब ज्ञानवाणी मार्ग आपण मान आस्ते आस्ते बुझे बुझे जाऊँगी। आत्मा परमात्मा उपरे कि ना देखा जाऊँगी कौन आम बुझा कौन ज्ञान करवा। कारण ये सब ज्ञान शुणिले किसी कानर पवित्रता आसवा सांगे सांगे आत्मार परिचय आपड़ हे केमती हे से विषय आम आलोचना कर देखा। इच्छा करले से पुणी लुचाई तेमत आत्मा इच्छा सुखे रहे कौतुक करी बहु रूप बहे।
କୂର୍ମ ଯେମିତି ନିଜର ଆତ୍ମା ସୁଖରେ ନିଜ ଅନୁଭୂତିରେ ସେ ଚାଲେ, ଆତ୍ମା ସେଇଭଳି। ଇଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବ, ଅନ୍ୟ ଶରୀରରେ ପଶିବ। ଅର୍ଜୁନ ଯେଉଁ ମୋତେ ପୃଚ୍ଛା କଲୁ ଯେ ଦେହ ସମ୍ଭାହୀନ ଆତ୍ମା କୁଆଡ଼େ ଯାଏ, ସେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଆମେ ଦେଖୁଛେ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ? ଇଚ୍ଛା ସୁଖରେ ଦେହ ବହିଥାଏ, ଇଚ୍ଛା ନଇଲେ ଘଟକୁ ଭାଙ୍ଗଇ, ପୃଥ୍ୱୀ ନାଶ ଯାଇ ହୁଅଇ ଜଳ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠି ଆପଣ ଆସିଲେ ଯେ ପ୍ରଳୟକୁ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କଳକି, ଯେ କେତେକ କଥାକାର ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଳ୍କି ଅବତାର ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ଶେଷ ଅବସ୍ଥା। ସେଇଠି ମନୁଷ୍ୟ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେ ସେଇଠି କଳକି ହେଉଛି, କଳକ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ତ ଆଲୋଚନା କରିବା, କଳ୍କି ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯାଉଛେ, ଆଲୋଚନା କରି କରି ଦେଖିବା ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଯେ ପୃଥ୍ୱୀ ନାଶ ଯାଇ ହୁଅଇ ଜଳ, ଜଳ ନାଶ ହେଇଛି ହୁଏ ଅନଳ। ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା ସେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ସେ ଆସିଲା, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଛି ଯେ କ୍ଷିତି, ଆପ, ତେଜ, ବାୟୁ, ବ୍ରହ୍ମ, ଇଏ ନେଇକି ଆତ୍ମା ପଞ୍ଚଭୂତ ନେଇକି ସେ ଶରୀର ତିଆରି କରିଛି। ପଞ୍ଚଭୂତ ନେଇକି ସେ ପୃଥ୍ୱୀ ସର୍ଜନା କରିଛି, ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା କରିଛି। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶବିଶେଷ ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ଯେ ସେ ଜୀବ ଆଉ ପରମ ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିକି ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ବୁଝେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ସେଥିରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଭଲ ବୋଧରେ ଦେଖିବା ଆଗକୁ। ଯେ ପ୍ରଥମେ ନାଶ ଯାଏ, କିଏ ନାଶ ଯାଏ? ଯେ ପୃଥ୍ୱୀ ନାଶ ଯାଏ। ପୃଥ୍ୱୀରେ କିଏ କିଏ ନାଶ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା, କିଏ ଦଂଶରେ ଆଲୋଚନା କରି ଦେଖିବା କିଏ କିଏ ସେ ପୃଥ୍ୱୀ, କିଏ କାହାକୁ କାହାକୁ ସେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯେ ପୃଥ୍ୱୀ ନାଶ ଯାଇ ହୁଅଇ ଜଳ, ପୃଥ୍ୱୀ ଯେତେବେଳେ ନାଶ ଯାଏ ସେ ଜଳ ହେଇଯାଏ। ସେ କ'ଣ ହୁଏ? ଜଳ ନାଶ ଯାଇ ହୁଏ ଅନଳ। ଜଳ ଯେତେବେଳେ ନାଶ ଯିବ ସେ ଅନଳରେ ପରିଣାମ ହୁଅ। ଅନଳ ନାଶ ହୁଏ ବାୟୁ ହୁଅନ୍ତେ। ଅନଳ ଯେତେବେଳେ ନାଶ ଯିବ ସେତେବେଳେ ସେ ବାୟୁ ହେଇଯିବ, ପବନ ହେଇଯିବ। ପବନ ନାଶ ଗଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆକାଶ ହେବ। ପବନ ନାଶ ଯାଇ ଆକାଶ କହଇ। ଆକାଶ ନାଶ ଜାଣିତେ ଆତ୍ମାରେ ରହେ। ଯେତେବେଳେ ଆକାଶ ନାଶ ଯିବ, ଯେ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ଯେତେବେଳେ ନାଶ ଯିବ ସେତେବେଳେ ସେ ଆତ୍ମାରେ ରହିବ। ଆକାଶ ନାଶ ଜାଣିତେ ଆତ୍ମା ରହେ, ଆତ୍ମା ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଗର୍ଭେ ପୁରାଏ। ଆତ୍ମା ତାକୁ ଏ ସବୁ ପଞ୍ଚଭୂତକୁ ସେ ଗର୍ଭରେ ପୁରେଇକି ସେ ଯିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରେ। ଏସବୁ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନର ବାଣୀ ଆଜ୍ଞା, ଭଲ କଥାଟେ କହୁଛି। ଯେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ତ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ କିନା କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବସି ଦେଖିବା ଜୀବାତ୍ମା ଆଉ ପରମାତ୍ମା। ସିଏ ହେଉଛି ପରମାତ୍ମା ଆଦିଶକ୍ତିକୁ ନେଇକି କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଳୟ ଆସିବ, ଏ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଳୟ ଆସିବ, ମା ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ସେ କ'ଣ କରିବ? ତା ଗର୍ଭକୁ ସମସ୍ତ ଟାଣି ନେବ। ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଭାରି ଗହନର କଥା। ସେ ତା ଗର୍ଭକୁ ପୁରେଇକି ସେ ଶୂନ୍ୟରେ ମିଶିଯିବ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ତାର ଇଚ୍ଛା ହେବ ସେ ପୁଣି ତାକୁ କାଢ଼ିବ, ତା ଗର୍ଭରୁ ସେ କାଢ଼ିବ। ସେମିତି ବି ପୃଥିବୀ କି ସଂସାରରେ ସେମିତି କରିବ। ପିଣ୍ଡ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦୁଇ ରକମ ମତ ଅଛି। ଗୋଟେ ଆପଣ ପିଣ୍ଡରେ ମୁଁ ବୁଝାଉଛି, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସେ ସେମିତି ଟାଣିବ। କେମିତି ପ୍ରକୃତି ଟାଣୁଛି, କ'ଣ କରୁଛି, ଆମେ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦେଖିବା। କଳ୍କି ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ଆଲୋଚନା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରିବା। ଆଉ ସେ ଭଲ କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ସର୍ଜି ପୁଣି ପ୍ରଳୟ କରେ, ପୁଣି ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରଳୟ ସଂହାରେ। ଜୀବ ଉପରେ ଯେ ପରମ ଠଣା, ଯୋଗୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ କରିଛି ମଣା। ଆତ୍ମାର ଯେନେ ଆୟତନ କର୍ମେ, ଜଡ଼ ହୋଇ ବୁଲେ ନ ଜାଣେ ଧର୍ମେ। ଆତ୍ମା ସବୁବେଳେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜଡ଼ ହେଇଯାଏ, ମାୟାରେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯାଏ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ମାୟା ଚକ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆସଇ କିଏ ତା ନାମ ପୁରିଛି, ଯାଉଛି କିଏ ତା ହେଜି କହିବୁ। ଆସଇ ପରମ ଯାଉଛି ଯିବ, ଗଲା ଅଇଲା ଯେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଠାବ। ଯେ ପରମ ଆସୁଛି, ଜୀବରେ ଠାବ ହେଉଛି, ଗଲା ଆଇଲା ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ। କାରଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଛି, ଜୀବ ପରମ ହେଲେ ଭେଟ, ତୁଟି ନ ଯିବ ଏଇ ଘଟ। ଏସବୁ ବିଷୟ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ସେ କ'ଣ କେମିତି ପୃଥ୍ୱୀ ନାଶ ଯାଇକି ଜଳ ହେଉଛି, ଜଳ ନାଶ ଯାଇକି ଅନଳ ହେଉଛି, ଅନଳରୁ ପୁଣି ବାୟୁ ହେଉଛି, ବାୟୁରୁ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛି, ବ୍ରହ୍ମରୁ ପୁଣି ଆତ୍ମା ପଶୁଛି, ଆତ୍ମା ଗର୍ଭକୁ ଯାଉଛି, ଆତ୍ମା ପୁଣି ଯାଇ ପରମାତ୍ମାରେ ପଶୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେବି। ଏଥିକୁ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର।